হৃদয়ৰ পৰিস্থিতি হয় ৱালেটৰ নহয় আপুনি যদি ঘৰ গৈ পঢ়ে মাৰ্ক 12 অধ্যায় 40 পদৰ পৰা পঢ়িব তাতে যীশু খ্ৰীষ্ট বহি আছিল যেতিয়া সব মানুহ আহি পেলে দশমাংশ দি আছিল নিজৰ অফাৰিং দি আছিল আৰু এজনী মহিলা তাই বিধৱা আছিল তাই আহি পেলে কেৱল দুটা কপৰ কইন দিছে দে বহুত কম মূল্য থাকা আৰু যীশু খ্ৰীষ্টই শিষ্যবোৰক মাতি পেলে দেখালে সা এজনী মহিলাই সবচে বেছি দিছে কাৰণ বাকি সব মানুহে তেওঁলোকৰ ভৰপুৰীৰ পৰা দিছে তাই নিজৰ অভাৱৰ পৰা দিছে তাই যি আছে তাই সব দি দিলে আৰু ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত হেতু বেছি মূল্যৱান Amen? Because you know what? God was looking at her heart. She gave out of love. She gave not out of obligation. Moromor pra dise, obligation or pra nohoy. Amen? Are you clear, church? So, thank you, Jesus. I'm praying that our church will be known for generosity. Because we come from a generous kingdom. God didn't give us his spare son. He gave us his only son. ঈশ্বৰে নিজৰ এটা এক্সট্ৰা পুতেক দি দিলে নেকি আমাৰ কাৰণে না একমাত্ৰ পুতেক একমাত্ৰ পুত্ৰ আমেন আমি হেতু ৰাজ্যৰ পৰা হও so generosity should be who you are we should be known for generosity amen now the greater your revelation of his love the greater your generosity যিমান আপুনি যিশুৰ প্ৰেমটোৰে ভৰি গৈ থাকে হিমান উদাৰ আপুনি হৈ গৈ থাকে The more God has you, the lesser money has you. Jiman ishore apunak pai, himan kom apunak poisai dhoribo pare. Amen? If you're struggling to give, you need to have a deeper revelation of his love. Apuni jodi dibole tan pai, ako ahi gol offering. I praise God, amar church ori chala ge hetu hua nai. But if you struggle, okay ইয়াৰ মানে আপুনি ঈশ্বৰৰ প্ৰেমটো বুজি পোৱা নাই ইয়াতে আমি ঈশ্বৰক নহয় দান নিদিও ৰজাক কি দান দিম আমি we don't donate to the king he's the king amen but we respond to his love আমি তেওঁৰ প্ৰেমটোক আমি গ্ৰহণ কৰি পেলাই we give as a response to his love amen now you want to see the new covenant believers generosity you are upset with 10% now let me show you what new covenant believers do Anybody who said 10% nahi dena, you're right. 10% is too less. Amen? Kisiman manue koi dai dokhamankho dibo bahut beya kotha dibo mon nai. Bahut thik kotha koise dokhamankho bahut kom. 50% dibo lage actually to the work of the Lord. I tithe way more than I earn. Yeah, and I never lack. My husband's a doctor. I am the missionary, but I can take him out on dates. Because God has blessed my finance. Because I don't care about money. Everything I have belongs to Jesus. Amen? You want to see? You want to see New Testament believers? Let's see Acts 2. Now this should wake you up. Acts 2, 43 to 47. A deep sense of awe. Now this is post-Pentecost. Pasuni duyo dhya yate etu ki hoy Pentecostor pasot jeta povitra atmare sob bisaki bhori gol. If you are filled with the Holy Spirit, okay, you cannot be filled with the love of money. আপুনি যদি পবিত্ৰ আত্মাৰে ভৰি গৈছে ন পইচাৰ প্ৰেমেৰে আপুনি ভৰিব নোৱাৰে আৰু আপুনি তাৰ ওপৰৰ বস্তুৰ হোৱাত পাই যায় you get the taste of something much higher this is after the book of Pentecost let's see Acts 2:43 to 47 a deep sense shall we read together we want to hear your voice chalo 1 2 3 A deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. And all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshipped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Amen? ইয়াতে চাওক অসমীয়াত পঢ়ো তাতে পাচনি সকলৰ দ্বাৰাই অনেক অদ্ভুত লক্ষণ আৰু আচৰিত চিন যেতিয়া দেখুৱা হ'ল তেতিয়া সকলো লোকৰ ভয় লাগিল আৰু বিশ্বাস কৰা সকলোৱে একলগ হৈ সকলো সম্পত্তি উময় হত্যাকৈ ভাগ কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তি বেছি যাৰ যি প্ৰয়োজন সেইদৰে সকলো ভগাই দিলে তাৰ পাছত সকলোৱে এক উদ্দেশ্যত সদায় মন্দিৰলৈ গৈ থাকিল আৰু ঘৰে ঘৰে পিঠা ভাঙি ঈশ্বৰৰ স্তুতি কৰি সকলোৱে আনন্দৰে আৰু
নম্ৰ হৃদয়েৰে খোৱা বোৱা কৰিলে আৰু ঈশ্বৰৰ স্তুতি কৰি সকলো লোকৰ আদৰৰ পাত্ৰ হ'ল প্ৰভুৱে দিনে দিনে পৰিত্ৰাণ পোৱা লোকসকলক তেওঁলোকৰ লগত লগ লগাই দিলে amen so when you are full of the spirit generosity flows yeah it's no longer tithes anymore now they are selling of land property to help other believers দেখিছে নতুন নিয়মৰ বিশ্বাসী আৰু সাংঘাতিক কেৱল দশমাংশ নহয় আৰু ঘৰ বাৰী বেছি কাৰ নাটনি হৈ আছে ল and I'm praying that will be our church that nobody will lack anything in our church because we'll be so generous we'll be like the book of Acts because first we will be full of his spirit when you're full of his spirit generosity will flow out যেতিয়া আপুনি তেওঁৰ আত্মাৰে ভৰি যায় উদাৰ আপুনি হ'বই amen let's read the next one Acts 2 verses 4:32 chapter 4:32 to 37 the multitude of believers was one in heart and soul no one claimed let's read continue no one claimed that any of his possessions was his own but they shared everything they owned with great power the apostles continued to give their testimony about the resurrection of the Lord Jesus and abundant grace was upon them all there were no needy ones among them because those who own land or houses would sell their property bring the proceeds from the sales and lay them at the apostles feet for distribution to anyone as he had need Joseph a Levite from Cyprus whom the apostles called Barnabas sold a field he owned brought the money and laid it at the apostles feet বিশ্বাসী সকল yes Joseph হেকানে আৰু জুৰত আমেন কৈছে বিশ্বাসী সকলে মনে প্ৰাণে এক হৈ আছিল তেওঁলোকৰ কোনেও নিজৰ সম্পত্তিক নিজৰ বুলি দাবী নকৰিলে শুনিছে মোৰ গাড়ী দে তুমি বহিব নোৱাৰা মোৰ পানী দে খাব নোৱাৰা excuse me which kingdom do you belong to which kingdom do you belong to once in a while say hey I'll pay the bill hey I'll some of us are so chindi aru 2 taka pabo ase once in a while can't you say you know what it's a treat because I'm so blessed I'm blessed to bless you everything God gives us is so that we can share with others me and Pastor Navran we never when we take our kids out we'll never say hey sab paise nikalo abhi khana do hum khana nikalo paisa hey nampi paisa nahi hai we never do that we're so blessed to do what to bless you amen you should have that attitude and don't tell me that no I don't have money we were like this even when we had pocket money some of them say no we don't have money to give now how will we give now if you can't tithe with 50 rupees when your salary is 5 lakhs you will struggle more kisi mone koi ichya keneke dim moi মোৰ নাই পইচা 500 টকাৰ টাইড উলাবলে আপুনি টান পায় 50 টকা 5 লাখ যেটা দৰমহা হ'ব হেতু গৈ পাবনে নাই হেতু মোৰ ডাউট আছে এতু হৃদয়ত থাকিলে কিন্তু যদি 5 লাখ টকা আপোনাৰ দৰমহা হয় তাৰ পৰা 50,000 উলাব পাৰিব নেদেখা ঈশ্বৰ এজনক দিব পাৰিব you can't tithe your 500 you cannot tithe your 5 lakhs start small maybe you get a pocket money of fine 500 rupees just say okay you know what the 10 rupees ka chai the 20 rupees ka puchka it's on me it's a heart attitude generosity is a heart attitude amen udarta to apunar hridoyor poristhiti hoy walletor nohoy